आधी काळी गो 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 आनंद সবরে এ অযোধ্যা নারী মানে সমস্ত বহুত আনন্দিত হইଛନ୍ତି ମୁଁ ଯା ଟିକେ ଦେଖା କଣ ବା କଣ ହୋଇଛି ତାହେଲେ ଯା ତ কালী প্রভাতরে রামচন্দ্র রাজা হেবে হো সমস্তে লুটি লিখি কলেশ থাকি সমস্তে ঘর মুটা দেই বসি রহিথিব হো কালী অযোধ্যা দশরথଙ୍କର পুত্র রামচন্দ্র কালী রাজা হেবে কেতে উৎসব মঙ্গল কেতে রাজা পিতা ହେବ ବହୁତ ଉତ୍ସବ ହେବ ଦାସୀ ମନ୍ଥୁଳି ତୁ ଆଜି ଏ ଶୁଭବାର୍ତ୍ତା ଦେବାରୁ ମୁଁ ଆଜି ଏ ନବରତ୍ନମାଲାକୁ ଦେଉଛି ତୁ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଗ୍ରହଣ କର ଆରତି ଦେଇ ନ ଯେ ମନ୍ଥୁଳି ଗୋ आज मु 14 वर्ष पाई घर अरण्य को जाऊँगी माता 14 वर्ष पर्यंत ए अयोध्या को नगरे व्रत विराट आनंद करबो एहा पितांकर आज्ञा अछि
तो घररण्य जीवा देखी मो जीवन व्याकुल रे थरहर होछि पाप एक वैर भलामर अंधर लौड़ी तू कोन घररण्य को चाली गले मु खर्च करि पारिबी हाय रे विधाता दशरथ राजा न जानी 3 वर्ष होई कोकया रानी ठारे सत्य कराई आजी मो पुत्र श्री रामचंद्र को घररण्य को जीवा को पड़ी हाय रे विधाता धिक मोर जन्म धिक मोर कर्म बाप तू केते बेले घररण्य को जाओ नहीं राजा पूछे न हेबो पुणी केते बेले तू घररण्य को जाओ नहीं गोराणी अब केते बेले शोक करो नाही न कांद राणी विधाता कर्म लेखन न कांद राणी जरा जन्म देले माता पिता को जन्म देले माता पिता कर्म कुटे समरता अम्बे शोक करे बने दुख पाई देखी राम न कांद कोकोया हेला भगाई को कोकोया हेला भगाई सत्य करे दंडधारी कोकोया हेला भगाई कोकोया हेला भगाई सत्य करे दंडधारी मासे भरते नु भाई जाओ संतोष कर कल्याण गो संतोष कर कल्याण शुभे जंतु राम लक्ष्मण को डाको छंती राम राजा
रामचंद्र राजा पिता माता किए गुरु निर्दया हेउछन्ति प्रभु देख किए मोर पिता माता किए मोर गुरु मु किछि जानिबाकु नाही आपण तो मते पिला दिनरु पालन पोषण करियछन्ति आज मो उपरे काहे के एते निर्दया हेउछन्ति आपण मते जदि संगतरे नेबे नाही ताहेले फेरी आसी मोर मुख दर्शन करी पारिबे नाही आसोल बोली कर
ଦେଖି ମୋ ଜୀବନ ବ୍ୟାକୁଳରେ ଥର ହର ହଉଛି ବାପ ଏ କଇର ଗଲା ମୋର ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ତୁ କଣ ଘୋର ଅରଣ୍ୟକୁ ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବି ନାରେ ବାପ ତୁ କେତେବେଳେ ଘୋର ଅରଣ୍ୟକୁ ଯାଉନେ ପୁତ୍ର ରତ୍ନ ପରମ୍ପରେ ସ୍ୱୟଂ କରୁଥିଲୁ ରତ୍ନ ଚାରି ପାଖେ ଦୀପ ଜଳୁଥାଏ ଆଜି ଟିକି ପରା ଆଜି ଘୋର ଅରଣ୍ୟରେ ଘୋରିରେ ଶୟନ କରିବୁ ପୁତ୍ର ଆରେ ବିଧାତା ଦଶରଥ ରାଜା ନ ଜାଣି 30 ବର୍ଷ ହୋଇ କକୟା ରାଣୀ ଠାରେ ସତ୍ୟ କରାଇ ଆଜି ମୋ ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ 14 ବର୍ଷ ଘୋରଅରଣ୍ୟକୁ ପଠାଅ ଆରେ ବିଧାତା ଧିକ ଧିକ ମୋର ଜନ୍ମ ଧିକ ଧିକ ମୋର କର୍ମ କାହିଁକି ନିର୍ଲଜ ପ୍ରାଣ ଏତେ ଦୂରି କରୁ ବାବୁ
সঙ্গে আছে সীতা মহাসতীরে সৌমিত্রী ধরি যোগী বসি নানাজি ভজঙ্কু ভয়ঙ্কর এতে দুঃখ দেখি নপারই সই নীল জটই প্রাণ বলরে চাপধারী এলা বুড়াইবু বলা দিলে কালিয়ে চাপধারী পুত্র লক্ষ্মণ রাজ্য দেশ ত্যাগ କରି ପୁଣି ଆଜି ଯାଉଛୁ ଘୋରବନ ପୁତ୍ର ତୋ ସମାନେ ଅନ୍ୟ ଜଣ ଏ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ବାପ ପୁତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତୋତେ ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝାଇ କହୁଛି ବାପ ଏ ଘୋର ଅରଣ୍ୟରେ କେତେ କେତେ ନାନା ଦୁଷ୍ଟ ଜୀବ ଭୟଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ପୁତ୍ର ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗରେ ସୀତା ସତୀ ଯାଉଛି ଘୋର ଅରଣ୍ୟ ତୁ 14 ବର୍ଷ ପରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ତୋ ହସ୍ତରେ ଧନୁ ସରାସନ ହରି ଯୋଗୀ ବସିଥିବୁ ଏହି ମୋର ବଚନ ପ୍ରଜାମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ରାଜା କରିବ